Uh, mo na isubo, and the world is trying to make us believe that that kind of thing is sickness. Dili ka na siya sickness. It's a sin. Sala ka na siya. And mo nang importante gyud nga ang pulong sa Ginoo atong ma-imbibe, atong masunod. Because ang pulong sa Ginoo does not restrict us. Ang pulong sa Ginoo does not limit our freedom. Kung dili nagatudlo ka nato sa mga butang, makaayo ka nato. Kung basahon na itong istorya sa Biblia, ang judgment sa Ginoo yang ipadala sa Sodoma o Gomora tungod sa sala sa mga taong sama niya nga sexual preference. By the way, mao na ang Biblia nagasauna sa panahon sa mga Hudiyo. Ang Ginoo naghimo gid balaod nga ang mga tawo nga nagahimo niya ng mga butanga ipapatay gyud siya, because dili gusto sa Dios nga kana nga sala magapabilin sa disente nga sosyedad. Atong kasubo no nga kung magminyo na sila tungod lang sa tumong nila nga makabaton sila pareho gyapon nga mga benefits sama sa mga tao nga mga heterosexual or normal ang ilang sexual preference. And that is actually in violation sa gitawag nato nga divine order. Og moingon sila nga kita intolerant, mas labaw na sila because they cannot tolerate a contradicting view. Kung maghiskot kitag butang nga supak sa ilahang ginabarugan, masuko sila. Who is being intolerant? Atong kasubo nga kana nga klase sa mga baruganan sa mga tao becomes very vicious, no? O nga lain kayo ang ilang mga reaksyon. O bisan pa sa TV makita ninyo, no? Mga liberal nga mga or deviant nga view nga sukway sa gisulti sa Biblia, makita ninyo ang ilang reaksyon nga lain ang ilang mga statement o mga pulong ilang ginapanggamit dili maayo. Now,